ये ध्वज देवता मानकर मध्य पूजा करा जिवो। एवं ध्वजर परिक्रमार फल अछि जेमिति श्रीमंदिर आमे श्रीमंदिर परिक्रमा करूने जे पतित पावन ध्वजार मध्य परिक्रमा करूचे नील चक्रंकर मध्य परिक्रमा करूचे तार कौन फल अछि ताकू मध्य शास्त्रीय धारा रे आमे जानिबा दरकार। तेणु परिक्रमार कौन प्रकृत महत्व ता द्वारा स्पष्ट हवा आपण लक्ष्य करूचंती। सेई ध्वजा जे ध्वजा यज्ञ मंडपर मूर्ध भागरे सुशोभित एवं पवनर हिंदोल रे आलोड़ित एवं दोलायमान ध्वजा आपण लक्ष्य करूचंती। ध्वजांकु जदि प्रदक्षिण करा जिवो जावन्तस्तन्तवन्तस्य ध्वजस्य बरवर्णिनि तावत् वर्ष सहस्राणि कर्ता स्वर्गे महीयते तावत् पदानि कुरुते ध्वजे प्राणी प्रदक्षिणां तावत् वर्ष सहस्राणि क्रतुर्भोग भुज फलम्। अर्थात ध्वजर जेतिकिटी तंतु रही जावत् तंतस्तत तबस्तस्य जेतेटी जावन्तः तंतबस्तस्य जेतोटी तंतु तार अछंती ध्वजार जावन्तस्तन्तबस्तस्य ध्वजस्य बरवर्णिनि जेतेटा तंतु जेतोटी सूता रहिचंती सेतिकी हजार वर्ष ध्वज कर्ता जे ध्वजार कर्ता जे यज्ञर मंदिरर बा यज्ञर कर्ता से स्वर्ग रे पूजा पाए जदि ध्वजा स्थापन करा जाए एवं ध्वजार प्रदक्षिण हुए। सेमती प्राणी जी ध्वजार प्रदक्षिण करती से मध्य कृपा प्राप्त हुंती। ध्वजर जेतोटी पग अच्छी ध्वजार पग ताकू प्रदक्षिण करना मात्रे सेतिकी हजार वर्ष से उत्तम भोग एवं उत्तम फल प्राप्त ही जी ये यज्ञर कर्ता से प्राप्त हेबे। तेणु ध्वजार ये हूँ महात्म्य। आपण जानती ध्वजा होचंती साक्षात क्रतु क्रतु पुरुषंकर ये होचंती आयुध एवं ये होचंती चिन्ह। जेतेबेले ध्वजा विमंडित हुंती से यज्ञ स्थल ही मंदिर रे रूपांतरित हुए एवं से यज्ञ स्थल गोटे मंदिर रूप नहीं। एवं आपण लक्ष्य करंतु जे यज्ञ स्थल रे आमे देखुचे जे महाप्रभु निजे कहिचंती जे अहं क्रतुरहं यज्ञः स्वधाहमहमौषधम मंत्रोहमहमे बाज्य महमग्निरहं हुतम। भगवद गीता नवम अध्याय 16 नंबर श्लोक रे स्पष्ट भाव रे उल्लेख करा जायछि जे मु होछि क्रतु मु होछि यज्ञ मु होछि स्वधा मु होछि औषधि मु होछि मंत्र मु होछि आज्य मु होछि अग्नि एवं मु होछि हुत। तेणु ए जो हुत सबु जदि मु करी कराउ थाए मुही मो बिना अन्य गति नाही ता अर्थ सर्वस्व कार्यर एकमात्र कर्ता होचंती प्रभु। अनेक समय आमे कहे मु करची ए जो मुकार से मुकार को प्रत्याख्यान करी महाप्रभुंकर ए नील चक्र को देखी पतित पावन पताका तले समस्ते समर्पित हवा पई आमर प्रिय माटीर महाकवि स्वभाव कवि गंगाधर मेहर स्पष्ट भाव रे घोषणा करिछन। मुकार मातर मोर नुह बोली कहिबाकू नाही बाट दुरु श्री चरणे अर्पण करुछि घेनता विश्व सम्राट। हे विश्व सम्राट मोर भितरे थिबा तिले मात्र अहंकार मुकार ये जो एक्जिस्टेंस ऑफ सेल्फ मु अच्छी बोली जो भावना मो पाखे अच्छी मु अच्छी जेतेबेले कि आपण अछंती आपण थिबारु मु अच्छी आउ ममैवांशो जीव लोके जीवभूत सनातन आपण को अंशभूत मु आपण जदि नाहंती ताले मु आउ केमती रहिली। तेणु आपण को स्थिति ही मोर स्थिति एई कथा को विचार को नहीं एई मुकार जो अहंकार अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते एई अहंकार विमूढ़ जो माने से माने अति कम रे नील चक्र को देखी महाप्रभु जे जगतर विश्वास एवं जगतर प्रतिभु जे जगन्नायक जे जगतर एकमात्र कर्ता जहांक बिना जगत रे किछि संभव नुहे सृष्टि स्थिति एवं लयर जे एकमात्र कर्ता तांकरी पाखरे जेतेबेले आमे होचे जे अणौरणीयान महतो महीयान जे अचल महामेरु तांको पाखरे बा आम स्थिति कोन। तेणु प्रभुंक निकटरे थिया हेला बेले दुई हाथ को टेकी
ସଦାବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣ ମୁଦ୍ରାରେ ପତିତ ପାବନ ପ୍ରତି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଢଳି ପଡ଼ିବା, ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରିଦେବା, ସେଇ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡର ଧୂଳିରେ ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅଭିଷିକ୍ତ କରିବା, ସେତେବେଳେ ଯାଇ ଏ ମୁକାରର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ଏବଂ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଇ ପତିତ ପାବନର ହାତ ଠରା ଡାକ ଶୁଣିକି କେମିତି ପତିତ ମାନେ, ଯିଏ ଯୋଉଠି ଅଛ ସେ ପତିତ ମାନେ ଚାଲି ଆସୁଛନ୍ତି। ଏବଂ କଣ କଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ନା ଦିଟା ଜିନିଷ। ଗୋଟିଏ ହେଲା ବିଭୁ କୃପା, ଆମେ ସମସ୍ତେ ପତିତ ଏବଂ ପତିତ ପତିତାନଂ ପତିତୋହଂ ତ୍ୱମେବ ପାପହାରକ। ଆପଣ ହଉଛନ୍ତି ଏକମାତ୍ର ପାପହାରକ, ଆମେ ହଉଛୁ ପତିତ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପତିତ। ତେଣୁ ଆମ ପାପକୁ ଲାଘବ କରିବା ଇଏ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ। ତା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସିଲେ ପାପ ଲାଘବ କରିବା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପା ଦ୍ୱାରା। ଇଏ ହେଲା ଏକ। ଦ୍ୱିତୀୟ, ସୁରାଳୟେବା ନଗରେ ବନେଇବା କୁତ୍ରାପି ନୈବତ୍ସବ ଏ ସଦୃଷ୍ଟ। ଏଭଳିଆ ପୁରୀ କୋଉଠି ଦେଖିଛ? ଏଭଳିଆ କ୍ଷେତ୍ର କୋଉଠି ଅଛି ଯୋଉଠି ସବୁବେଳେ ଉତ୍ସବ, ସବୁବେଳେ ନିତ୍ୟ ନୂତନତା, ସବୁବେଳେ ନବୀନତା। ସେଇ ନବୀନତା ଆଜି ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଦର୍ଶନ କରୁଛେ ଯେ ସବୁଠାରେ ରୂପାନ୍ତରୀକରଣର ଏକ ନବ ଯୁଗ, ନବୀନ ଯୁଗ ଏବଂ ଏକ ନବୀନ ପ୍ରତିଭାତ ସ୍ୱରୂପର ଗୋଟେ ପ୍ରତିଭାତ, ଗୋଟେ ବ୍ୟାପ୍ତି ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତରରେ ନବୀନତ୍ୱ। ମହାପ୍ରଭୁ ହଉଛନ୍ତି ନବୀନ ମେଘ ସୁନ୍ଦର। ମହାପ୍ରଭୁ ହଉଛନ୍ତି ନବମେଘ ଭଳି। ଯେତେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବେ, ଆଜି ଦେଖିଛନ୍ତି କାଲିକି ଆଉ ଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ, କୋଉ ଦିନ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମୁହଁ କଣ ପୁରୁଣା ଲାଗେ? ସବୁବେଳେ ନୂଆ, ନିତ୍ୟ ନୂତନ ପ୍ରଭୁ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ୱରୂପକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲା ବେଳେ ଯିଏ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଯେ ସେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଉପମା ଦେବା ପାଇଁ କାହା ପାଖରେ କିଛି ଉପମାର ସାଧନ ନାହିଁ। ଉପମା ମାନେ ଅପମାନ ଲଭନ୍ତି। ଯାହାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ତୁଳନା କଲେ ଉପମା ମାନେ ଅପମାନିତ ହୁଅନ୍ତି। ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ କେବେ ହେଲେ ମନରେ କ୍ଳାନି ଆସେ ନାହିଁ, କେବେ ଶ୍ରାନ୍ତି ଆସେ ନାହିଁ, କେବେ କ୍ଳାନ୍ତି ଆସେ ନାହିଁ। ଯେତେ ଦୌଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ, ଯେତେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଆମେ ଗତି କଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା ପରେ କ୍ଲେଶଃ ଫଳେ ନାହିଁ ପୁନର୍ନବତାଂ ବିଦତ୍ତେ। କୁମାର ସମ୍ଭବ ମତରେ କ୍ଲେଶଟା, କଷ୍ଟଟା ଆଉ ଥରେ ପୁଣି ଫଳ ମିଳିଗଲା ପରେ ସେ ପୁରାପୁରି ଲିଭିଯାଏ, ଆଉ ଥରେ ସତେଜ ହେଇଯାଏ ଶରୀର। ସେଇଥିପାଇଁ କହିଲେ କୁମାର ସମ୍ଭବ କାର କାଳିଦାସ, କ୍ଲେଶଃ ଫଳେ ନାହିଁ ପୁନର୍ନବତାଂ ବିଦତ୍ତି। କହିଲେ ସେଇ କ୍ଲେଶକୁ ଦେଖି, ଯୋଉ କ୍ଲେଶ ଭକ୍ତ ସମୁଦାୟ ପାଉଥିଲେ, ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା ହେଲା ନା ମୋ ଭକ୍ତର କ୍ଲେଶକୁ ମୁଁ ଦୂର କରିବି। ସେ ଅକ୍ଲେଶ, ସେ ଅକ୍ଲେଶ କେଶବ, ସେ ଅକ୍ଲେଶ କେଶବ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କଲେ, ମୁଁ ଯଦି ଅକ୍ଲେଶ କେଶବ, ମୋ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ କ୍ଲେଶକୁ ଦୂରୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ, ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦେଲେ। ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ପ୍ରେରଣା କୃପା ଆଜି ଫଳପ୍ରସୂ ହେଇଛି। ଏବଂ ଏଇ ଫଳପ୍ରସୂ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉମାନେ ମାଧ୍ୟମ ହେଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ପ୍ରଶଂସାରହ। ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସେଇ ଦିବ୍ୟ ଭବ୍ୟ ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପ, ଯୋଉଠି କାଲି କୋଳାହଳ, ଯୋଉଠି କାଲି ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ ହଉଥିବ, ଅଗ୍ନି ସଂସ୍ଥାପିତ ହଉଥିବେ, ଗୋ ପୂଜା, ତୋରଣ ପୂଜା, ଧ୍ୱଜ ପୂଜା, ଶାଳା ପୂଜା, ଶାଳା ପ୍ରବେଶ ଏବଂ ସବୁ କଳସ ପୂଜା ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି, ଇଏ ସବୁ ଚାଲିବେ। ଏବଂ ତା ସହିତ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ସର୍ବତୋଭଦ୍ର ମଣ୍ଡଳ। ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମର ଯୋଉ ଚାରୋଟି ମଣ୍ଡଳ ରହିଛନ୍ତି, ଏ ଚାରୋଟି ମଣ୍ଡଳର ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ କହିବୁ। ଗୋଟିଏ ହେଲା ବିଷ୍ଣୁ ସର୍ବତୋଭଦ୍ର ମଣ୍ଡଳ, ଗୋଟିଏ ହେଲା ଦୁର୍ଗା ସର୍ବତୋଭଦ୍ର ମଣ୍ଡଳ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ହେଲା ବାସ୍ତୁମଣ୍ଡଳ, ଗୋଟିଏ ହେଲା ନବଗ୍ରହ ମଣ୍ଡଳ। ଇଏ ଚାରି ମଣ୍ଡଳ ଭିତରୁ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ସର୍ବତୋଭଦ୍ର ମଣ୍ଡଳ, ଯେଉଁଠି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣ କଳସ ସଂସ୍ଥାପିତ ହେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆପଣ ଏକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ଯେ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଏଠି ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଯୋଉ ମଣ୍ଡଳ ଅଙ୍କା ହେଇଛନ୍ତି, ଯୋଉ ମଣ୍ଡଳ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଇଏ ବାସ୍ତବରେ କେତେ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ହଉଛି ସେ ଦୃଶ୍ୟ ଏବଂ ବାସ୍ତବରେ କିଭଳି ସ୍ଥିତି ରହିଛି। ଏବଂ ଆମେ ନାରିକେଳ ସଂସ୍ଥାପନକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ରଖୁଛୁ। ଅଧୋମୁଖଂ ଶତ୍ରୁ ବିବର୍ଦ୍ଧନାୟ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱସ୍ୟ ବକ୍ତ୍ରଂ ବହୁରୋଗ ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରାଚୀ ମୁଖଂ ବିତ୍ତ ବିନାଶନାୟ ତସ୍ମାତ୍ ଶୁଭଂ ସମ୍ମୁଖ ନାରିକେଳମ୍। ନାରିକେଳକୁ କେମିତି ରଖିଲେ କଣ ଫଳ ହବ ତା ମଧ୍ୟ ଜାଣିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ନାରିକେଳକୁ ଅଧୋମୁଖ ରଖାଯାଏ, ତଳୁକୁ ମୁହଁ କରିକି ରଖାଯାଏ, ତାହେଲେ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି ହବ। ଯଦି ନାରିକେଳକୁ ଉପରକୁ ମୁହଁ କରି ରଖାଯାଏ ତାହେଲେ ରୋଗ ବୃଦ୍ଧି ହବ। ଯଦି ପୂର୍ବକୁ ମୁହଁ କରିକି ରଖାଯାଏ,
पूर्व को मुह करी धन नाश हो तेणु केमिति रखाଯିव ना सदाबेले नारिकेल को सम्मुख रचना सम्मुख दिग को मुह करके रखाଯିव। तेणु आमे लक्ष्य करुचे जे जो पटुकू यज्ञ मंडल यज्ञ मंडप यज्ञ कुंड तारी सम्मुख को मुह करिकी नारिकेल माने रहिचंती एवं आमर ता वस्त्रावरण करा जायछि। सबु नारिकेल सबु कलश होउचंती देवता तेणु समस्तंक पाई मर्यादा सूचक वस्त्र मध्य अर्पित होइचंती। एवं आपण लक्ष्य करूचंती जो मूल यज्ञ कुंड से मध्य चतुरस्र कुंड आपण आमे से कथा को जानिबा दरकार। चतुरस्र कुंड बहु प्रकार कुंड पद्म कुंड अर्धचंद्र कुंड चतुरस्र कुंड एवं ये सबुर व्यवस्था यज्ञ कार्य रही। तेबे एठी आमे चतुरस्र कुंड देखुचे जे कुंड आपण लक्ष्य करूचंती एवं मंडल आज जो आमे आलोचना करुथिले सर्वतोभद्र मंडल जोड़िए गोटे दुर्गा सर्वतोभद्र मंडल गोटे विष्णु सर्वतोभद्र मंडल आपणकर नैऋत कोण रे सदा बेले 81 वास्तु मंडल पड़िबार व्यवस्था रही। आज ए मंडप रे मध्य पड़िचंती वायु कोण रे नवग्रह मंडल पड़िबार व्यवस्था ता मध्य पड़िचंती एवं आपणकर जेतेबेले पूर्व एवं उत्तर ईशान्य कोण हो जाउचंती से ईशान्य कोण रे आमर ये दुर्गा सर्वतोभद्र मंडल पड़िचंती एवं एपटे जो आमर रहिचंती विष्णु सर्वतो मंडल भद्र मंडल से आर कोणटी रे पड़िचंती एवं एई भली भाबरे जो व्यवस्था बड़ी रही अग्नि अग्नि मंडल रे अग्नि कोण रे अग्नि नैऋत वायु एवं ईशान्य ये चारि कोण रे चारि मंडल आमको वर्तमान मंडलाचार्य पकईकी सकाळु स्थापन करिकी जाइछन्ति। तेणु जहा गोटे अति मनोज्ञ दृश्य केवल नुहे आध्यात्मिक परिमंडल मध्य तैयारी करुचे एवं सबुठु बड़ कथा हला आमे जो नील चक्रर दर्शन करुचे एवं जो पतित पावन बाना ये वास्तव रे समस्तंकर विश्वासर प्रतीक एवं एको पतित पावन बाना त पछरे कुहा गला किंतु एंकर प्रकृत ना होची विपद को वज्र सेन्हा। ये विपद समय रे वज्रवत सांजु सन्नाह सन्नाहो नाम वर्म सन्नाह बोले होची वर्म से सांजु भली समस्त को सुरक्षा दउथिले अर्थात पतित पावनंकर से बाना भितर समस्त सुरक्षित ही रहिबे एक कथा को विश्वास को निया जाउतला। आपण देखुचंती कलश स्थापन होइचंती आमे टिके पूर्वरु 32टी कलश स्थापन हबार सूचना आपण को देई सारिचु एवं एहा निश्चित भाव रे समस्तंक पई प्रशंसनीय जे एभली एक विलक्षण यज्ञ एवं ये यज्ञर प्रकृत तिथि जेतेबेले आमे कहूचे वास्तव रे ये यज्ञ केमिति हबो को मासरे यज्ञ विष्णु यज्ञटा शुभप्रद तार मध्य नारद संहितारे एक कथा को कहा जाइछि फाल्गुने बाथ चैत्री बा माघ वैशाखयोरपि ज्येष्ठ मासे तथा पौषे विष्णु जागा प्रशस्यते। ज्येष्ठ मासे तथा पौषे विष्णु जागः प्रशस्यते विष्णु जागटा सेइथरे प्रशस्य जोटी पौष मासरे भी हबो। तेणु पौष सप्तमी आमर पंचमी षष्ठी सप्तमी ये जो तीनोटी तिथि धरी त्रिदिन व्यापी जो यज्ञानुष्ठान हेबे ये मध्य शास्त्रीय धारा रे स्वीकृत सेथिपाई पौष सप्तमी जो पूर्णाहुतिर दिवस वा यज्ञानुष्ठान बढ़िवा दिवस बोली आमे कहे से मध्य यथार्थ शास्त्रीय विधि रे। तेबे महाप्रभुंकर ये दिव्य कलश बसिछंती आमे 32टी कलशर संख्या आपन को कहि सारिछु एवं कलश रे केमिति नारिकेल स्थापन हबो ऊर्ध्वमुख हेले कोन हबो अधोमुख हेले कोन हबो पूर्वमुख हेले कोन हबो सम्मुख मुख हेले कोन हबो एको आमे आपन का आगे रखिछु। तेबे मु निवेदन करिवि आमर विशिष्ट विद्वान एवं श्रीक्षेत्रर ये स्थान रे बहुविध शास्त्रीय भाषा एवं शास्त्रीय तर्कर से होचंती जने भल ज्ञाता तद्विद। तेणु आम संगे रही डॉक्टर नरेश चंद्र दास महोदय मु निवेदन करुची से परवर्ती धारा विवरणी प्रदान करिवे। जय जगन्नाथ। अस्ति प्रशस्त ललितो लवणाब्धि तीरे नीलाचलांचल तटी मुकुटायमानः एकस्त्रिमूर्ति कुहनाकृत चित्रमूर्ति लक्ष्मीपति सकल दैवत वंदनीय।
परम कारुणिक आनंद कंद सच्चिदानंद रसघन विग्रह प्रभु अखिल ब्रह्मांड नाथ श्री श्री जगन्नाथ महाप्रभुंकर अभय चरण अरविंद तले अनंत कोटि भूमिष्ठ प्रणाम। आज आम मानकर परम सौभाग्य आज श्रीक्षेत्र रे महाप्रभुंकर गोटे यात्रार शुभारंभ करा जायछि। से यात्रा भितर आउ गोटे यात्रा प्रवेश कर जायछि। आज होछि पौष मास शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि रविवार। आज ये जो षड दिवसात्मक जो कार्यक्रम एठारे करा जाउछि परिक्रमा प्रकल्प मार्गर जो कार्य से कार्य आज संपन्न हो जाइछि। वर्तमान से कार्य चलीछि एवं आमे देखुचे किभली भाबरे धीरे 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 संध्या नहीं आसुची एवं संध्या नहीं आसीबा परे श्रीक्षेत्रर शोभार आज केते सुंदर होईछि एवं लोक माने किभली भाबरे श्रृंखलित भाबरे किए निज निजर जान नहीं से आग को बढ़ुचंती एवं जो खाली स्थान रही से खाली स्थान गुड़िक संपूर्ण भावरे आलोक द्वारा विमंडित होईछि। जहाँ फल रे आलोक मालारे विमंडित होइथिबा आज श्रीक्षेत्र एक अपूर्व शोभा धारण करिछि एवं मते तो जना पड़ुछि जे वर्तमान जो आलोक वर्तिका गुड़िक एठारे विद्युत आलोक वर्तिका गुड़िक एठारे प्रज्वलित होइछंती सते कि जना पड़ुछि नभोमंडल एही समय रे दुकुतुकु करी तारा गुड़िक कोउटी ध्रुव तारा कोउटी बड़ बड़ तारा कोउटी छोट छोट तारा एभली भाव में तारा गण मध्य विशोभित होउछंती। कला आकाश भितरे ए तारा गुड़िक से भली भाव में शोभा पाउछंती एवं श्रीक्षेत्र आज अपूर्व शोभा धारण करिछि। आमे वर्तमान देखुचे ये होउछि 18 नळा 18 नळाटी मध्य अति सुंदर भाव में सुसज्जित होइछि। वर्तमान जेहेतु महाप्रभुंकर यही जो लोकार्पण कार्य चली परिक्रमा प्रकल्पर लोकार्पण कार्य चली यही जो सेतुटी यही सेतु त्रयोदश शताब्दी ये त्रयोदश शताब्दीर सेतु गंगवंशी राजा यहाँ निर्माण करते सुंदर भाव में आपड़ देखु जय जगन्नाथ कही से आज लोक मान आह्वान करुच्ची केवल 18 नला आह्वान करूना सत्य कि भगवान से पूरा सहस्र बाहु भव विश्वमूर्ते तेणु सी होती सहस्र बाहु सत्य कि महाप्रभु आज तांकर सहस्र बाहु सहस्र भुज उत्तोलन करी आस आस बोली पातकी मानू डाकू अच्छी परा संगात अना तेणु आस आस बोली से पातकी मानू डाक पकाउछि आस आस मोरी पाखक आस ये आसिले उड़ाई दिई भव जातना। तेणु तुमर जेते जातना रही जेते कलमश रही जेते पापराशि रही समस्त पापराशि को छिन्न भिन्न करने यही क्षेत्र संपूर्ण समर्थ कारण ए क्षेत्र रे जमंकर कौनसी प्रभाव नाही। तेणु ये हूँ जमदंड विहीन क्षेत्र टिके टिके दिशी जाउचंती 18 नଳାर से शोभा जय जगन्नाथ एवं नीलचक्रर मध्य सेठार स्थापन करा जायछि एवं वर्तमान से नीलचक्र रे जो बाना गुड़िक उड़ीबा कथा से मध्य आज बहुविध बाना आज केते केते भक्त जे महाप्रभु को अर्पण करिसंती बाना से बाना आज नीलचक्र उपरे फरफर होकर उड़ुची एवं भक्त मान को डाकुची आस आस मोरे अभिनव कार्यक्रम को समस्ते स्वचक्षुरे देख। आज ये भली दीर्घ 700 वर्ष धरी जो कार्य हो पारि नथिला यही 2024 मसीहा जानुआरी मास 12 तारिख रु 17 तारिख पर्यंत एठारे अनुष्ठित होउछि। केते जे भक्त ए स्थान को आसुछंती एवं मु तो आसिला बेले देखुथिली बड़दाण्ड लोकारण्य बड़दाण्ड रे भक्तंकर समागम हुए तो रथयात्रा समय रे ही आमे देखिबा को पाऊ एवं वर्तमान मध्य ताहा देखा जाउची एवं समस्ते आनंद रे बड़दाण्ड रे विचरण करुछंती पिला छुआ को धरी गृहस्थ माने आसीछंती एवं बड़दाण्ड को
आसन କରିଦେଇଛନ୍ତି। ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ ଆସନ ପାତିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡ ଅତି ସୁନ୍ଦର, ଅତି ନିର୍ମଳ ହେଇଯାଇଛି, ଅତି ସ୍ୱଚ୍ଛ ହେଇଯାଇଛି। ସେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡ ଉପରେ ସମସ୍ତେ ବସି ପଡୁଛନ୍ତି। ସତେ କି ସାକ୍ଷାତ ଯାହା ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି, ସାକ୍ଷାତ ବୈକୁଣ୍ଠ ଭୁବନମ୍ କ୍ଷେତ୍ରଂ ଶ୍ରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମମ୍। ଇଏ ହେଉଛି ସାକ୍ଷାତ ବୈକୁଣ୍ଠ ଭୁବନ। ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ବୈକୁଣ୍ଠ ଭୁବନ କ୍ଷେତ୍ର। ବୈକୁଣ୍ଠରେ ବସିଲେ କେମିତି ଲାଗେ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଭକ୍ତଗଣ, ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଗଣ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଉପବେଶନ କରି ତାହାକୁ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। କାହାରି ମନରେ ସାମାନ୍ୟତମ କ୍ଲେଶ ନାହିଁ, ସାମାନ୍ୟତମ ଦୁଃଖ ନାହିଁ, ସାମାନ୍ୟତମ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। କାହିଁକି? ଚିନ୍ତାମଣି ସମସ୍ତଙ୍କର ଚିନ୍ତାକୁ ହରଣ କରି ନେଇଛନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁ ପୁରା ଭକ୍ତବତ୍ସଳ, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱଜନ ପରିବୃତମ୍। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବିଶେଷଣ ହେଉଛି ସ୍ୱଜନ ପରିବୃତ। ସେ ସବୁବେଳେ ନିଜ ଜନମାନଙ୍କୁ ସେ ଆନନ୍ଦରେ ନିଜ ପାଖରେ ରଖିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱଜନମାନଙ୍କ ସହିତ ରହିବାକୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି। ଆଜି ନୁହଁ, ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ସତ୍ୟରେ ଥିଲେ, ତ୍ରେତାରେ ଥିଲେ, ଦ୍ୱାପରରେ ଥିଲେ, କଳିରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ସେ ଅଛନ୍ତି ସ୍ୱଜନ ପରିବୃତ ହେଇକରି ଅଛନ୍ତି। ନିଜ ଜନମାନେ, ତାଙ୍କର ନିଜ ଜନ କିଏ? ନିଜେ ମହାପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ନିଚୋପି ପାପ ବଳିତୋପି ବିନିନ୍ଦିତୋପି ବ୍ରୂୟାତ୍ତବାହମିତି ଜସ୍ତୁ କିଳୈକବାରଂ ତଂ ଯଚ୍ଛସୀସ ନିଜ ଲୋକମିତି ବ୍ରତଂ ତେ ତସ୍ମାତ୍ ତ୍ୱମେବ ଶରଣଂ ମମ ଦୀନ ବନ୍ଧୁ। ତୁମେ ଯେତେ ନିଚ ହୁଅ, ମୁଁ ଜଣେ ନିଚ ବ୍ୟକ୍ତି, ଭଗବାନ କଣ ମତେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ? କାହିଁ ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି? ହେ ପ୍ରଭୁ, ପରମ କାରୁଣିକୋ ନଭବତ ପରମ, ଆପଣଙ୍କ ଭଳି କରୁଣାମୟ, ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ଦୀନ ଜନ ବାନ୍ଧବ କେହି ନାହିଁ। ଆଉ ମୋ ଭଳି ମଧ୍ୟ ଜଣେ ନିଚ ସ୍ତରର ବ୍ୟକ୍ତି କେହି ନାହିଁ। ଆପଣ ଏବଂ ମୋର ସମ୍ପର୍କ କିଭଳି ସୃଷ୍ଟି ହେବ? ତେଣୁ ନିଚୋପି ପାପ ବଳିତୋପି, ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିଚ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ପାପ ବଳିତ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ନିଚୋପି ପାପ ବଳିତୋପି ବିନିନ୍ଦିତୋପି, ଏବଂ ନିନ୍ଦିତ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ବ୍ରୂୟାତ୍ ତବାହମିତି, ଯିଏ କହିଦିଏ ହେ ପ୍ରଭୁ ଅହଂ ତବ, ମୁଁ ତୁମର ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ତୁମର, ମୁଁ ଆଉ କାହାରି ନୁହଁ, ଏ ସଂସାରରେ ତୁମ ବିନା ମୋର କେହି ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ, ଏତିକି ଜସ୍ତୁ କିଳ ଏକବାରମ୍, ଯେ ଥରେ ମାତ୍ର କହିଦିଏ। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ଚକାଚକା ଆଖିକୁ ଦେଖି, ଯେତେ ଆଖିରୁ ଧାରେ ଲୁହ ଝରେଇ ଦେଇ ଭକ୍ତ ଯେତେବେଳେ କହିଦିଏ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ଏକମାତ୍ର, ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର, ଏତିକି ପାଟିରୁ ବାହାରି ଗଲେ ଭଗବାନ କଣ କରନ୍ତି? ତଂ ଯଚ୍ଛସୀସ ନିଜ ଲୋକମିତି, ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଅଖିଳ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ କର୍ତ୍ତା, ସେ ତାକୁ ନିଜ ଲୋକ ବୋଲିକିରି ପାଖକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତି। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ହସ୍ତ ପ୍ରସାରଣ କରି ରହିଛନ୍ତି। ଏଭଳି କୋଉଠି ଦିଅ ଅଛନ୍ତି ଯେ କି ହସ୍ତ ପ୍ରସାରଣ କରି ଅଛନ୍ତି? ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ କୋଳାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ ହସ୍ତ ପ୍ରସାରଣ କରିକିରି ଏଠାରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ପାଖକୁ ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଭଗବାନ ସବୁବେଳେ ସ୍ୱଜନ ପରିବୃତମ୍। ଖାଲି ଗୋଟିଏ ଥର ତାଙ୍କୁ କୁହ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର, ଏତିକି ମାତ୍ର। ତେଣୁ ଏଇ ଗୋଟିଏ ପଦ ତବାହମ୍, ତବ ମାନେ ତୁମର, ଅହଂ ମାନେ ମୁଁ ତୁମର, ଏତିକି ପଦେ କହିଦେଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜ ଲୋକ ବୋଲି ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ନିଅନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ସେ ସବୁବେଳେ ରହନ୍ତି। ଇତି ବ୍ରତନ୍ତେ, ଇଏ ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବ୍ରତ, ଏହା ତାଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ। ଏଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱଭାବ ବିଶିଷ୍ଟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କଣ ସେ କେତେ ସୁନ୍ଦର, ନିଜେ ତ ସୁନ୍ଦର, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଚକ୍ରଟିଏ ରହିଛି, ଚକ୍ରଂ ଦୃଷ୍ଟ୍ୱା ହରେ ହେ ଦୂରାତ୍, ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣରେ କୁହାଯାଇଛି ଚକ୍ରଂ ଦୃଷ୍ଟ୍ୱା ହରେ ଦୂରାତ୍ ପ୍ରାସାଦ ଉପରି ସଂସ୍ଥିତଂ, ପ୍ରାସାଦ ଉପରେ ବହୁ ଦୂରରୁ ସେଇ ନୀଳଚକ୍ରକୁ ଦେଖିଦେଲେ ସହସା ମୁଚ୍ୟତେ ପାପାତେ, ମନୁଷ୍ୟ ପାପରୁ ସହସା ମୁଚ୍ୟତେ, ଯେତେ ପାପ କରିଥାଉ, ପାପ କଣ ଏଇ ଐହିକ ପାପ, କେତେ ଜନ୍ମର କେତେ ପାପ, ପ୍ରାରବ୍ଧ କ୍ରିୟମାଣ ସଞ୍ଚିତ ଯେତେ ପାପ ଯୋଉଠି ରହିଛି
सहसा मुच्यते पापात नरो भक्त्या प्रणम्यत भक्ति रे नीलचक्र को देखी जे प्रणाम टे करदिए से नीलचक्र महाप्रभुंकर एते शक्तिशाली जहा फल समस्त पाप राशि को सी गोटे मुहूर्त विनाश कर दियंती आमे देखुचे वर्तमान से ही भव्य यज्ञस्थल जो यज्ञस्थल रे आज माघ मास पौष मास शुक्ल पक्ष चतुर्थी दिन आज मंडल स्थापन एवं अंकुर पूजन कार्यक्रम थिला एवं मंडल गुड़िक सुंदर भाव में पड़ी जाइछि सकाळु सकाळु जो श्रोत्रिय ब्राह्मण माने वरण होइछंती 48 जन ब्राह्मण वरण होइछि 48 जन ब्राह्मण से माने एही कर्म रे लागिछंती सेथिरु आपण जानंतु 48 जन वर्तमान यही यज्ञ कर्म रे अछंती आउ 60 जन महाप्रभुंकर जो चारि गोटी द्वार रही देखंतु मंडल टी केड़े सुंदर भाव में रही सज्जित होइछि यही होछि यज्ञ करिबा आमे प्रभु को निमंत्रण करिबा ना यज्ञ वही विष्णु विष्णु होचंती माने यज्ञ संपूर्ण कहिले साक्षात विष्णु आमे यज्ञस्थली को मुंडिया मारिबा अर्थ यज्ञस्थली रे प्रणति ज्ञापन करिबा अर्थ भगवान विष्णु को प्रणिपात करने सह समान देखंतु तेणु भगवान विष्णु केड़े सुंदर जो यज्ञ सबू यज्ञ कुंड करा जायछि से यज्ञ कुंड करा जायछि यज्ञ वेदी करा जायछि से यज्ञ वेदी रे आज आपण देखिबे पंचवर्ण मुरुजरे केते मंडल होइछि नृसिंह मंडल वास्तु मंडल ग्रह मंडल देवी मंडल विश्वकर्मा मंडल यही भाव में अनेक मंडल यही स्थान रही जेहेतु देवता माने ए क्षेत्र को आसीबे कारण एठारे देवता मान को संतुष्ट करा जिवो देवता मनुष्य भितर गोटे सेतु होउची यज्ञ ये यज्ञ माध्यम रे मनुष्य देवता मान को आह्वान करिवो तांकु घृत रूपक आहुति प्रदान करिवो देवता माने संतुष्ट हेबे देवता माने संतुष्ट हेले से माने वरदो भव अर्थात से माने वरदायक हेबे इंद्र ठीक समय रे वृष्टि करिवे अग्नि ये संसार को जाली न देई आमर समस्त कर्म संपादन करिवे सेही बड़ी भाव में जो पवन प्रवाहित होउची से पवन मध्य छोटिया नुह जेतेबेले पवन प्रचंड वेगरे प्रवाहित हम सेतेबेले सारा सृष्टि की ध्वंस करिवो किंतु से पवन ठीक भाव में प्रवाहित हब एवं सुंदर भाव में प्रवाहित हब नदी सुजल हब कारण जो जल देवता आपण देखिए वर्षा ऋतु रे नदीर पानी संपूर्ण पंकिल हो जाए किंतु ये जो पंकिल पानी या केमिति आमे पुणी सफा करवा पंकिल पानी को सफा करने कौन आम पाखे किसी आमे किसी प्रयोग करुचे किंतु नदीर जल जो गभीर नदी घर द्वार भांगी पकाउला एकूल सेकूल खाई प्रवाहित होता एते जल समुद्र भितर प्रवेश करुला एते पंकिल जल से किभली है निर्मल जेमती शरत ऋतु आसब शरत ऋतु आसला से जल संपूर्ण निर्मल हो